फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां पे चले गए? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $8 बिलियन बढ़ गया और बढ़ोतरी के साथ आंकड़े $709.41 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी। और इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। डॉलरों के बदले मुल्क का सौदा किया जा रहा है और आज उसका एतराफ भी कर लिया गया है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े? कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए। ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है और कह ये रहे हैं कि 2028 तक इसका पोटेंशियल है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा मुल्क ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश आई जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों दुनिया में कहां कर्ज मांगते रहे, इंजाम क्या निकला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के फॉरेक्स रिजर्व देख खासा परेशान दिखाई दे रहा है। इस साल का आम बजट संसद में पेश होने जा रहा है। इससे पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में ऐसी तेज बढ़ोतरी हुई है कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बीते 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में $8 अरब से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही भारत का फॉरेक्स भंडार 709.4 बिलियन के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इससे एक सप्ताह पहले भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 14.17 बिलियन की भारी बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.053 बिलियन की भारी बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि वह और आसिम मुनीर भीख मांगने के लिए अलग अलग देशों में गए। ये बयान आप सुने, खुद से डिसाइफर करें इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल। क्या समझ आया आपको? गौर किया आपने? ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। ठीक है, लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं। जरा सुन लें, आपको पता चलेगा। ये एतराफ है कि हमने मुल्क का सौदा डॉलरों के लिए कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर से ये वाला पार्ट सुनना है। मैं 20 सेकंड के बाद चला रहा हूं, सिर्फ 19 सेकंड की मजीद वीडियो है। तो अपने इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आगे चले। बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो बाद में ऐसा कहीं से कोई ख्वाहिश आ जाए, जिनसे डॉलर लिए हुए हैं, बाद में उनकी ऐसा कोई ख्वाहिश आ जाए, सुने, उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऐसी ख्वाहिश आ जाए जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब भी ना हो, फिर भी आप वो करते हैं। ऐसा क्या हुआ है अभी? जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेजना। कोई तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही हो? समझ रहे हैं? इमरान खान के हवाले से भी आप इसी को ऐड कर सकते हैं कि जी बाहर से ही दबाव है, ये कहानी डालने की कोशिश। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, अब ये बयान, ये पूरा बयान मैं चाहता हूं कि फौज के तमाम लोग सुने, आसिम मुनीर को छोड़ के बाकी सब सुने, कि जो बात मैं कहता हूं कि ये शख्स कंप्रोमाइज तरीन हो गया है और इससे अब हर काम करवाया जाएगा। क्या अबरदली के मुंह से यही बात नहीं निकल आई कि हमसे हर काम करवाया जा रहा है? जरा फौजी सुने आप। ये इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए
اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے, یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں, آپ اتنے بلین ڈالر دے دیں. میں ان ممالک کا, ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنی عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو, آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن ہاں جی, ایسی خواہش آ گئی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ ڈالر لیے, پھر ایسی خواہش آئی جن ملکوں سے ہم نے ڈالر لیے کہ ہمارے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے وہ پورا کرنے کا, لیکن آپ کو کرنی پڑتی ہے. اب میرا فوجیوں سے سوال ہے کہ یہ شخص اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے, اس کا لاہوا اردلی اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ بیرونی خواہشیں جو آتی ہیں یہ انکار نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں تو تنقید کرتا ہوں نا, میں تو ان کا کرٹک ہوں بہت بڑا. اب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. فوجیوں کو یہ سوچنا ہے, تمام فوجیوں کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کا باس اتنا کمپرومائز ہو چکا ہے کہ اب بیرونی خواہشیں جو آتی ہیں, ایسی خواہشیں, کوئی عام بات نہیں کہ چلے پاکستان تھوڑا بہت کمپرومائز کر لے, ایسی خواہشیں جن پہ عمل درآمد کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. چلو اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو وہ بھارت سے مل کے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا دوبارہ. یہ کہہ رہا ہے ایسی خواہش آئی ہے اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا, لیکن ہمیں پوری کرنی پڑ رہی ہے کہ شرمندگی کے عالم سے دنیا سے. تو یہ اب جنرل باجوہ کو دیکھ لیں, آج کل چوری چھپے چوروں کی طرح منہ چھپاتے ہوئے یورپ کے ممالک میں, اور وہاں گمنام قسم کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس میں خفیہ انداز میں کھانا کھا کے بھاگنا پڑتا ہے. یہ خواجہ آصف کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی, باہر جانے پر لوگ اس کے منہ پر وہ باتیں کہہ رہے تھے جو یہاں الفاظ دہرائے نہیں جا سکتی, جو فرانس میں جنرل باجوہ کو سنائی گئی. تو یہ طاقت, ابھی تو طاقت میں یہ حال ہے. ذرا سوچیں کہ جب یہ طاقت سے نکلیں گے تو لوگ ان کا کیا حال کریں گے. دیکھیں اس صورتحال میں یہ کس لیول پر گرے ہیں. میں آپ کو ابھی یہ شہباز شریف کی تقریر کا بتاتا ہوں, بڑی اہم. آج جو اس نے شہباز شریف نے باتیں کی ہیں, اس میں سب سے اہم نقطہ تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے خفیہ دورے کیے ہیں, بتا نہیں سکتے, اور 7 فیلڈ مارشل بھی. یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے اسرائیل کے دورے کے متعلق آپ کو پتہ ہے بڑی ملاقاتیں, باتیں, ان سے پیکج مانگنے کے دعوے سوشل میڈیا پہ آتے رہے. اب شہباز شریف کی تقریر کے تناظر میں اس کی ساری باتیں سنیں. یہ پورا ایک اعتراف جرم تھا کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک گرایا, تباہ کیا, دیوانیہ کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تباہ کی. خان کی حکومت گرانے کے بعد جو بربادی کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں غزہ میں امن بورڈ میں شمولیت اختیار کی. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ایک ریاست کے طور پر ہم تسلیم نہ کرتے, لیکن آپشن کوئی نہیں. اور یہ 3 سال سے ہم آپ کو بتاتے رہے کہ یہ خان کی حکومت گرا کے معیشت کو اس حد تک گرائیں گے, خود کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں, ہم کیا کریں, اسرائیل کے پاس تو ہمیں جانا پڑ رہا ہے, ہم دیوالیہ ہو گئے. یہ خود کہہ رہے ہیں ہم عرب ممالک کے پاس جاتے ہیں, وہ آگے سے مدد نہیں کر. مدد کیسے کریں؟ وہ عرب ممالک نے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مدد نہیں کی. یہ جو قرضے رول ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو عمران خان لایا تھا پاکستان کے لیے. یہ کہہ رہا ہے ہم نے فارن ریزرو ڈبل کیے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں.